ओं खर्पस्तुलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यदनमदगतधूमधूपव्यालकगण्डस्थलं दान्ताघातविदारितारिबुधिरं शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिसिद्धिपदं कामदम्। ओं श्री गुरु गोविंदाय नमो नमः। ये संसार जहाँ उत्पत्ति स्थिति समस्त भूत आदि लय लाभ करती से ही सत्य स्वरूप परम ब्रह्म को मोर कोटि कोटि दंडवत जनाऊँगी। विदग्ध सुदर्शन पिपासमान को भगवान सदृश हृदय चिंतन अंतर्निहित कोटि प्रणाम जनाऊँगी। ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता तुष्य दर्शन द्रष्टा क्रिया हेतु कर्ता यही समस्त जहां का अधिष्ठान वशतः प्रकाशित हुंती नित्य ज्ञान स्वरूप से ही ब्रह्म को कोटि कोटि दंड प्रणाम जनाऊँगी। विदग्ध सुदर्शन पिपासु भक्त वृंद आपण मानकु आज श्री बाया बाबांकर से अमृत बाणी आपण संसार रे किपरि निजको नियोजित करी भल भावरे सुचारू रूपे आपणकर संसार को मुक्ति मार्ग एवं धर्म मार्ग केउथिरे आपण भलरे चली पारिबे ताहा मु आपणकु बाया पागला बाबांकर दिव्य वाणी सुचारू रूपे आपण को श्रवण मनन चिंतन कराइबे। आपण सुनिले ना आपणकर पाप ताप सब दूरीभूत हो जिवो भल मनीषटीय हो पारिबे संसार रे सुरुखुर रे चली पारिबे निर्वाह यापन करि पारिबे। अंते श्री भगवानकर चरणामृत पान करी ये लीला धाम रे आपण मोक्ष गति प्राप्त हो पारिबे। आपण माने एक कलंकित संसार मुक्ति मध्य पाई परिबे एही बाबांकर नित्यवाणी सुनी। आसंतु दर्शक बंधु कौन बाया पागला बाबा श्रवण कराउछंती। धरा धामे नाना धर्म अटे नाभ प्रकार जेउ नादे जेहु आरोहे तरे भव सागर। एक देशे थिले एकदा जणे विज्ञ राजन केउ धर्म श्रेष्ठ अटई करिथिले प्रसन्न। नाना धर्मावलंबी माने होइना समवेत निज निज धर्मे बड़ीमा कौन कले विख्यात। अहंकार स्थान देखिन सर्वधर्मे राजन आस्तिक भावना तेजिन हेले नास्तिक गुण। ए विषय ज्ञात होइना जणे वृद्ध ब्राह्मण राजन समीपे पहुँची कले जाच ज्ञान धन। राजन पूछिले ब्राह्मणे प्रयोजन की धन। ब्राह्मण भाषिले देबु तु नीति अन्न भोजन। सेवा कारपण्य दंडे तु प्रतिदिन करिले निर्मल तो मति होइब एहा कहूची भले। ब्राह्मण ठारू शुणिन एही कथा राजन सम्मति प्रकाश करिले होई आनंद मन। नबरे ब्राह्मणे जतने रखाइले राजन सेवा पाई नीति दिन से करुथांती दर्शन। जेउ जेउ कर्म करती प्रतिदिन राजन ताकु सेवा रूपे ग्रहण करे ज्ञाने ब्राह्मण। दिनु दिन भाव लभिला बुद्धि उभयंकर ब्राह्मण स्नेह रे हरिला चित्त से राजनर। ब्राह्मण अंगरे पतित जदि हुए पतर राजन मणई ता अंगे पड़िला कि पत्थर। स्नेह पासे करी आबद्ध राजन को ब्राह्मण उद्देश्य साधन निमित्त हेले जतनवान। कहिले ब्राह्मण हे राजा मोर हेउछि मन नाना रंगे नाब सजाई क्रीड़ा करते पुण। सेहीपरि हेला सज्जित केते गोटी नौका प्रति नाब देखि ब्राह्मण मने करती रंका। केउ नाबे पाद न दे भय करे ब्राह्मण मात्र इच्छा तार प्रबल नौका क्रीड़ा रे जाना। गोटिए नाबरे बसाई कल बल कौशले जल भय दूरीभूत जे कले राजन हेले। भय दूरीभूत हुअन्ते सबु नासिबे जाना। जल राशि पार होइले संगे घेनी राजन।
ବୋଇଲେ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହୁଁ ଏହି ବଚନ, ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଧର୍ମ ଆଚର ବୁଝି ତୁହି ରାଜନ। ସର୍ବ ଧର୍ମ ସମାନ ଅଟେ ଏହି ଭାବରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାବ ହେଲେ କି ହେବ ପାରିତ କରେ। କେଉଁ ଖେଳ ଯିବ ଖେଳିବ କିଛି ନ ଜାଣେ ସେହି, ନାନା ପୋଷାକ ସେ ପିନ୍ଧିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ରସରେ ଥାଏ। ବିଲାତ ଦେଶକୁ ଧରିଣ ଦିନା କେତେ ଭ୍ରମିଲା, ରାଜା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ଦଣ୍ଡବତ ଛତ୍ର ଧରିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଛଳେ ଜୀବଟି କଲା କେତେ ବ୍ୟାପାର, ମୂଳ ଖାଇଗଲା ବେଳରୁ ହେଲା ସେ ହରବର। କାଳ ବସେ ତେଜି ବ୍ୟାପାର ହେଲା ସେହି ଚାକର, ନୌକରି ତୃପ୍ତି ନ କଲା ଲାଳସାକୁ ତାହାର। କୃଷିକାରୀ ହୋଇ ଏ ଜୀବ ଦିନେ କରିଲା ଚାଷ, ଚାଷବାସ ତାର ଶେଷରେ ଗଳେ ହୋଇଲା ଫାସ। ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଜୀବ ଲୋକରେ, ରାଜା ଘରେ ରାଜା ବୋଲାଏ ପ୍ରଜା ପରଜା ଘରେ। କନ୍ଦୁକ ପରାଏ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତେ, ଏ ଘରେ ସେ ଘରେ ବିହରେ ପଡ଼ି କର୍ମ ଆୟତେ। ଯେଉଁ ଦେଶେ ଯାଏ ସେ ଦେଶେ ଭୋଗ କରେ ସେ ଫଳ, ଦେଖଇ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାର କରେ ତେନେ ବିଚାର। ସବୁ ହରବର ହରଣ ହୁଏ ଗୁରୁ ଦୟାରେ, ଗୁରୁ ନାମେ ନାବେ ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଭବାବ୍ଧି ତରେ। ପରମ ପଦକୁ ଲଭିନ ପରେ କରେ ବିରତି, କୂଳ କ୍ରିୟା ଭାବ ଉପେକ୍ଷି ରଖେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମତି। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ସଂସାରେ ନର ଅଟଇ ଗାଇ, ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ସୂତ୍ରଧର ଆୟତରେ ଚଳଇ। କେତେବେଳେ ନେଇଯାଏ ବସାଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ, କେତେବେଳେ ଅବା କରି ଭିକାରୀ ବୁଲାଏ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ। ନୀତି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଘଟଇ ଏହି ରଙ୍ଗଭୂମିରେ, ନ ବୁଝିଣ ଚିତ ଚାଳିତ ହୁଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ। କାହାର ବା କେଉଁ ଆୟତ ଲଭି ଜନମ ଭବେ, ମରକଟ ନୃତ୍ୟ କରାଏ କେଳା ଯେସନେ ଭାବେ। କେତେବେଳେ ମନୁ କରଇ ହୋଇ ଉଲଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ, କେତେବେଳେ ବା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା ହୁଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାତ। କେତେବେଳେ ମନ ଧରଇ ରଙ୍ଗେ ଗୋପାଳ ବେଶ, କନ୍ଧେ ଶିକାବାର ବହନେ କରେ ନାନା ରହସ୍ୟ। ପରକ୍ଷଣେ ମନେ ଧରିନ ସରବର ବେଶକୁ, ମୁଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଢାଲ ପିନ୍ଧିଣ କରେ ନବରଙ୍ଗକୁ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ହୁଅଇ ମନ କୀରା ନିବେଟା, ମେଜ ଚୌକିକୁ ପକାଇ କରେ ଲେଖା ପଢ଼ାଟା। ତାହାପରେ ମନ ଧରାଇ ସାହାବଙ୍କ ବେଶକୁ, ଜାମା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଣ ଟାଣେ ଧୂଆଁ ନଳକୁ। ଏତେ ରଙ୍ଗ ନବ ରଙ୍ଗ କରଇ ମାତ୍ର ସେ କେଳା ଭାଇ, ବଡ଼ ସାନ ଯେହୁ ଭାବଇ ସଦା ଗଞ୍ଜି ହୁଅଇ। ଭୂନାଥ ନମେ ତୋ ପୟରେ ତୁହି ଆଦି ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ କରୁଥାଉ ରାହାସ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ କେହି, ମାୟା ଜବନିକା ଆଚ୍ଛାଦି ଥାଉ ନିର୍ଲିପ୍ତେ ରହି। ନଟନାୟକ ଯେହ୍ନେ ନୃତ୍ୟେ ମୋହେ ସକଳ ଲୋକ, ତୁହି ସେହିପରି ନଚାଉ ଏହି ସଂସାର ଯାକ। ନିର୍ମଳ ମାନସ ମୁନିଏ ତୋତେ ଭକତି କରି, ତୋହର ଏ ଘୋର ମାୟାରୁ ଯାନ୍ତି ସହଜେ ତରି। ସକଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଟୁ ତୁ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ, ବାଇଆ ନାମରେ ବିହରି ଶାନ୍ତି କରୁ ପ୍ରଦାନ। ବିପଦରେ ସେହି ନ ଡରେ ଘୋଷେ ଯେ ନାମ ତୋର, ତୋ ନାମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ତାର। ଭଲ କୂଳେ ଜନ୍ମି ଯାହାର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ ଥାଇ, ମତ ଗର୍ବେ ଯେବେ ଉଡ଼ଇ ତୋତେ ଲଭଇ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ବିଭୂତି ନିନ୍ଦିଣ ଅପରାଧ ହୁଅଇ, ବୈଷ୍ଣବ ମୂରତି ଧରିଣ ଯେହୁ ବିହରି ତୁହି। ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଅଟୁ ଦରିଦ୍ର ଧନ, ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ ଶାନ୍ତ ତୁ ଆତ୍ମାରାମ। କାଳ ରୂପ ତୁହି ଜଗତେ କରୁ ସକଳ ଗ୍ରାସ, କଳି ଯୁଗେ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣି ସଦା କଳହେ ବସ। ରିପୁ ମିତ୍ର ତୋର ସମାନ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କରି ବୃଥାରେ ଧନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ରହି। ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା
आज तू नित्य धरु नाना शरीर पशु मध्य हेउ जन्म पुणी ऋषि मंदिर जल जंतुक मध्य तुही मीन कूर्म रूपरे पक्षी पतंगादि रूपरे भ्रमु तु आकाशरे स्वेदेज अंडज आदि भवे जन्मी तुही ई संसार लीला आचरु बाई पराए होई जन्म नाही तोर स्वभावे भक्त निमित्त तुही अवतार होई भक्त पाई बुलाउ देहे उच्चरित मुखे बखाणी तोर महिमा गाई जीवन सार्थक करिबे दिय बुद्धि बताई निश्चिंते तो नाम स्मरण करुथिबी हृदय बाह्य रूपरे तोहर श्रद्धा थिब मनरे विश्वात्मा विश्वेश्वर हे चरणे तो किंकर नित्य भजी तोते निश्चल हेउ विषया दूर अपनी रखी आदि मूल नाश दुर्जन जन गो ब्राह्मण देव हित अटे तोर करम अखिल गुरु जोगेश्वर को शरण सोदर निरंतर भाबु तो गुण ग्राम मोर अंतर छाड़ छाड़ मन सर्वदा भविष्यत अतीत वर्तमान हुआ उद्योगी हेब आनंद जात अतीत कथा को भावना जे जन करई वृथा भावना केबे सुख मिलई नाही भविष्यत कथा अछई मालिकर हस्तरे काहि पाई जीव मरई गंजी होई मिछरे बहुरूपी निश्चय अटई सेही दयवी माया नाना रंगे नृत्य कराए किए बुझिब ताहा कामिनी पोशाक धरिण केतेबेले नाचई पुरुष रूप को धरिण पुरुषार्थ करई माता रूपे केबे दियई धरी संताने क्षीर बालक रूपरे करई पान होई सुस्थिर जेतेबेले जेउ घटना घटु अछि महिरे ताहाकु खंडन करिबा शक्ति नाही काटारे एते घर भांगी जाउछि एते नुआ हेउछि कह आदेश रे कहार एही परि घटुछि ई उद्देश्य तहि रहिछि ताहा किए भाबिब भविष्यत भावी काहीकि केबे आकुल हेब वर्तमान सेवा करिले सेवा सफल होई उपयुक्त कर्मी ए नीति धरी शांति लगई। हाँ दर्शक बंधु आपण मानकु एही वीडियो जदि भल लागुथाए आपणक कामरे आसुथाए आपण निश्चित उपकृत होई परिबे आपणकर सुमंगल हेब आपण भल रास्तार चली पारिबे जदि एही बाबांकर उपदेश बाणी को श्रवण मनन चिंतन करिवे। जे दर्शक बंधु एही चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती सब्सक्राइब कर दियंतु ऑल नोटिफिकेशन रे दबाई रखंतु जेपरि परवर्ती वीडियो मनन श्रवण कराइबी आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे एवं एही बळी हितकर वीडियो आपण बंधु मानक पाखकु शेयर करंतु जेपर कि आपण बंधु माने उपकृत होई पारिबे भल मनीषटी होई पारिबे संसार रे। ओम आदि अनादि अनंत आत्मेभ्यः भगवते अवधूत बाया पागला देवाय नमो नमः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। संसार सुखी रहु सर्व मानव संसार रे शांति रे कालातिपात करंतु संसार भलरे चालू आपण मानकर मंगल